touch on a couple things, and then we will move into John 15. That's where we'll spend our time. All right. Well, good morning again, church. Buenos días de nuevo, iglesia. Thank you for taking time to join us in another Bible study. Gracias por tomar el tiempo para juntarse con nosotros en otro estudio bíblico. As we continue on with this online version of our Communiversity, Mientras continuamos con esta versión en línea de Communiversity, we hope that the lesson today speaks to you. We hope you're prayed up and ready to go. esperamos que esta lección te hable a ti, que hayas orado y estés listo para darle. So take out your scriptures. Saque su escritura. If you don't have them, go get them, come back. Si no las tiene, vaya a buscarla y vuelva. And then we're going to really be in John 15 today. Realmente vamos a estar en Juan capítulo 15, But we're going to spend just a couple of minutes in John 14. pero vamos a pasar un par de minutitos en Juan capítulo 14. Because as we head towards the end of the Gospel of John, Mientras llegamos al final del Evangelio de Juan, there's a lot happening. hay mucho que está sucediendo. And we're only going to cover just a little bit of it. Solamente vamos a cubrir un poquito, But we don't want to miss some key concepts or things that Jesus says. pero no queremos echar de perder un par de conceptos y temas que habla Jesús. So in John 14, Jesus is going to talk about being the way to the Father. En capítulo 14, Jesús habla de ser el camino hacia el Padre. And I really just, folks, want to take a look at one verse at the beginning of this chapter. Y solamente quiero mirar un versículo al principio de este capítulo, And it is verse 6. versículo 6. All right? Jesus is talking to Thomas here. Jesús le está hablando a Tomás. And Jesus is trying to tell them that he is going away, Jesús le quiere decir a ellos que él se va a ir, that he's preparing a place for them, que está preparando un lugar para ellos and they will come later. y van a llegar ellos después allá. And Thomas, doubting Thomas, Y Tomás, el que duda, he says, Lord, we don't know where you're going. dice, Señor, yo no sé para dónde tú vas. How can we know that way? ¿Cómo podemos conocer el camino? And this is what Jesus says. Esto es lo que dice Jesús. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. If you know me, you will know my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. So here we are at the end of 3 years of Jesus' ministry. Aquí estamos al final de 3 años del ministerio de Jesús. And he is still trying to explain the relationship between himself and the Father. Él todavía está intentando explicar la relación entre él y el Padre. And when we come to this particular verse, in verse 6, it says, no one comes to the Father except through me. Y cuando llegamos a este versículo en particular, el 6, que dice, nadie viene al Padre sino por mí. And there's quite a bit of debate amongst the religions who study Scripture Hay bastante debate entre las religiones que estudian la Escritura about what this statement actually means. acerca de lo que significa esto en realidad. Some argue that it's about an understanding of God. Algunos debaten que es simplemente un entendimiento de Dios. Others argue it's more about the salvation we receive from God. Otros dicen que es más acerca de la salvación que recibimos de Dios. And it leads us to at least consider, is this a particular statement or is it an exclusionary statement? Entonces, algunos argumentan preguntando si esto es un dicho en particular o exclusivo. And by particular, I mean, does it apply to a specific context in which it's written? En particular, lo que queremos decir es si aplica solamente dentro de un contexto específico en el cual está escrito, Which in this case would mean he's just trying to explain to the disciples, if you want to understand God, you just need to look at me. En este caso, lo que quieren decir a través de eso es que si quieres entender a Dios, simplemente mírame a mí. Or is it more exclusionary in nature, where he is saying, if you want access to God and salvation, you must come through me. O es más exclusivo que si tú quieres una relación o salvación con Dios, tienes que venir a través de mí. So theologically, there are kind of 3 main categories related
to understanding salvation. Teológicamente hay tres categorías mayores para entender la salvación. And before we get into this discussion, let me clarify the word exclusivity. Y antes de entrar a esto, déjame entrar a clarificar la palabra exclusividad. A lot of times when we look at the word excluded, we think it's a negative word. Muchas veces cuando vemos la palabra excluido pensamos que es una palabra negativa. We get excluded from certain benefits, we get excluded from certain groups. It's a negative thing. Se nos excluye de ciertos beneficios, se nos excluye de ciertos grupos, es algo negativo. Or even when we look at the word in a different context, exclusive, O si no, cuando vemos la palabra en un contexto diferente, exclusivo, groups or clubs that are exclusive, we may not can get into. o grupos o clubes que son exclusivos, puede que no podamos entrar. So, when we talk about it as a theological term, it is not positive or negative, it's just matter of fact. Cuando hablamos en un termo teológico, no es positivo ni negativo, simplemente es un hecho. So it's a lot, but it helps us understand that there are really three theological concepts of obtaining salvation. Es mucho para decir que hay tres formas teológicas de ver la salvación. One is pluralism. Uno es el pluralismo. Pluralism says that all religions, all beliefs, all roads of practice will somehow lead to God. El pluralismo dice que todas las religiones, todos los caminos, todas las prácticas, de alguna manera, en algún punto, llevan hacia Dios. So if you practice Christianity, you get to God through Jesus Christ. Si practicas el cristianismo, llegas a Cristo a través de, llegas a Dios a través de Cristo. If you practice Orthodox Judaism, you get to God through obedience to the one true God. Si practicas el judaísmo ortodoxo, llegas a Dios a través de obedeciendo la ley de Dios. If you are Muslim, you get to Allah, you get to God through Muhammad. Si eres musulmán, llegas a Dios a través de Mohammed. If you are Hindu, then you've got a few options because it's a broader religion, right? Si eres hindú, pues entonces tienes otras opciones porque es una religión más amplia. Same thing for Buddhism, and you can keep doing more examples. Lo mismo del budismo y pues, hay más ejemplos. But all roads lead to God if you practice a religion. Pero que todos los caminos llegan a Dios si practicas alguna religión. Exclusivism says one road leads to God. El exclusivismo dice que hay un camino a Dios. And that road goes through, for Christians, that road goes through Jesus Christ. Y para los cristianos ese camino atraviesa a Jesucristo. Now, it's important to know that there are three religions that say there's one road to God. Es importante saber que hay tres religiones que dicen que hay un camino a Dios. We call that monotheistic. Se llama monoteísta. Other religions are pluratheistic, or they believe there are multiple roads to get to God. Hay otras religiones que son plurateístas que piensan que hay muchos caminos para llegar a Dios. But even in those three religions who believe there's one God, there's differences of opinion. Pero aún esas religiones que piensan que hay un camino a Dios, hay diferencias de opinión. And of course that's Christianity, Judaism, and Islam. Entonces tienen el cristianismo, el judaísmo y el islam. Right? So for Christians, our exclusive access to God must go through Jesus Christ. Para los cristianos, nuestro acceso exclusivo para llegar a Dios es necesariamente a través de Cristo. And for us, it's not negative because we don't intend to keep other people out. Y para nosotros no es negativo porque no es nuestra intención mantener a nadie afuera. We just understand that our salvation, the road to our salvation was paved through the death and resurrection of Jesus Christ. Solo que nosotros entendemos que nuestro camino a la redención es a través de Cristo. However, sometimes when we get very legalistic in our faith, we can exclude people accidentally. Pero cuando nosotros nos volvemos muy legalistas en nuestra fe, podemos que accidentalmente excluir a otras personas. So when we read scripture that talks about Christ as the only way to God and to that eternal life with God.
Cuando leemos la escritura y vemos que llegar a Dios y ese camino eterno para estar con Dios, I don't think we need to apologize for that. no creo que tenemos que pedir perdón por eso. I think we need to treat it as this wonderful treasure that we know that we need to share with other people. Creo que debemos tratarlo como un tesoro maravilloso que queremos compartir con otras personas. Now, within exclusivism, there is inclusivism. Y dentro del exclusivismo está el inclusivismo. And inclusivism says that there are ways that you get to God through Christ, El inclusivismo dice que tú llegas a Dios a través de Cristo, but there are ways that you get through Christ that may not be directly related to the sharing of the gospel. pero hay maneras que tú puedes llegar a Cristo que no están directamente relacionadas con el Evangelio. And I think it was a German theologian that came up with this concept. Yo creo que fue un teólogo alemán que vino con este concepto And he developed it because he struggled to understand how people can understand and know God if they've never heard the gospel. porque él luchaba con cómo podían las personas entender y conocer a Dios si nunca habían escuchado el Evangelio. And that may be a little bit more difficult to work through. Eso puede que sea un poquito más difícil de trabajar. But I say all that to say there's a lot of discussion and disagreement around the world on this access to eternal life with God. Digo eso para decir que hay mucha discusión de cómo podemos tener acceso a Dios. And we as Christians always need to be careful Y como cristianos siempre tenemos que tener cuidado that even if we admire the practice that people have of a faith, que aunque nosotros admiremos la práctica de otras personas con su fe, because they're committed to prayer or they're committed to study, pues están comprometidos a la oración o al estudio, we don't need to confuse that with that means they don't have to go through Christ. no, eso no quiere decir que tenemos que entender que como quiera ellos tienen que pasar por Cristo. And I only bring this up, Felix, because Jesus plants this here for a reason, I think. Y lo digo porque yo creo que Jesucristo planteó esto aquí por una razón. And John records it to emphasize the point that you're never going to see the Father or access to Father without understanding and looking into Jesus Christ. Y que Juan apunta y graba que no hay manera que puedas llegar a Dios el Padre sino a través de Jesucristo. So, after all that, let's go to chapter 15. Así que ahora vamos al capítulo 15. Where Jesus says that he is the true vine. So we're actually going to expand that concept right now. Que Jesús dice que es la viña verdadera y ahora vamos a expandir ese concepto ahora. And we won't get through the whole chapter, but that's okay. No vamos a pasar todo el capítulo, pero eso está bien. But we're going to touch on this true vine idea. Do you like my decoration? I love it. I was really looking at that Sí. earlier. Vamos a hablar de la vid verdadera. Me gusta la decoración, está bonita. I brought a little vine in as an illustration. You know, we may Yeah. touch it a little bit. I like it, I like it. Una viñita para hacer una ilustración. And so I brought the cup in here as well. Trajo la copa también. And it's because I don't have a big branch to tie this vine to. Es porque no tengo una rama grande para amarrar la viña. So this will represent Christ as the branch. Esto representa a Cristo como la rama. And the vine is wrapped around the branch cup because that is the only way the vine can live. La viña está enredada en el vaso porque no hay manera que la viña pueda sobrevivir sin las ramas. Where Jennifer, my wife, and I live, we have a lot of vines in our trees. Donde mi esposa Jennifer y yo vivimos tenemos muchas viñas en los árboles. And there are a few of them that are absolutely gorgeous. Hay algunas que son absolutamente bellas, But there are a number of them that are poison ivy. pero algunas que son venenosas. I'm highly allergic to poison ivy. Yo soy altamente alérgico a esas plantas. And some of these vines, poison ivy, are this big around Wow. at the bottom of the tree. Y algunas de las viñas son así de gruesas en la parte de abajo del árbol. They're just massive. Son grandes. And as a kid, I was never allergic to poison ivy. I could walk through it all the time. Como niño no era alérgico a poison ivy, lo podía caminar y tocarlo todo el tiempo. But the older I have become, the more allergic I have become. Pero mientras mayor me pongo, más alérgico me hago. So the last time I really got deep and stepped through some poison ivy, I had to go to the doctor and have steroid shots. Y la última vez que yo pasé y toqué alguna de estas plantas, yo tuve que ir al doctor para que me dieran Out of inyecciones. out of concern for staph infection.
Bueno, por el temor a la infección de Staphylococcus. A pretty nasty open wound on the back of my leg. Wow, un corte bastante grande en la parte de atrás de la pierna. So I have to be careful when I'm around those vines. Tengo que tener cuidado cuando estoy alrededor de esas viñas. And so Jennifer has gone in and she's cut those vines at the bottom. Así que Jennifer fue y cortó las viñas en el fondo, en la parte de abajo. And they are dying up the tree. Se están muriendo en la parte de arriba del árbol. They can still infect me a little bit, Todavía me puede infectar un poco, but after time, they have no effect at all. pero con el tiempo ya no tienen efecto. And I think that's an interesting illustration to Creo- what Jesus is talking about. Creo que es una ilustración interesante de lo que Jesús está hablando. Maybe we ought to be the poison ivy of the Christian world. A lo mejor podemos ser el poison ivy del mundo cristiano. Our job is to infect others in a positive way. Nuestro trabajo es infectar a otros de una manera positiva. And then the word of God will spread. Entonces la palabra de Dios se riega. So let's get going, Felix. Vamos a seguir. Chapter 15, verse 1. Ujú. I am the true vine, and my Father is the vine grower. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Okay, so there's a couple of things that is already happening in this chapter, Un par de cosas que ya están sucediendo en el capítulo. and we're going to go. First of all, this is the seventh and final I am saying in John. Finalmente, este es el séptimo y último yo soy en Juan. So Jesus says that the Father is the vine grower. Así que Jesús dice que su padre es el labrador. So if you maintain vines, Si tú mantienes una viña, and I used to have a muscadine vine, él tenía una viña de muscadino and I've just planted a couple of grapevines. y él acaba de plantar un par más. They will not survive unless you care for them and give them direction. Y no van a sobrevivir a menos que tú las cuides y les des dirección. So when I had that muscadine vine, I had to train it to work across up the post and across the strings, the metal tensions I had across the post. Él la dirigió para que subiera un poste y a través de unos hilos de metal. And where I did that, the vines were clean and neat, and they produced muscadine. Y donde yo hice eso, la viña estaba limpia, estaba bonita y produjo fruto. But if I did not pay attention at the bottom, the vines would kind of grow wild and they'd get all tangled up, and they would begin to kind of die amongst themselves. Y si no tenía cuidado, pues entonces abajo ellas se enredaban y se empezaban a morir. So the first thing you have to have is a vine grower, Lo primero que necesitas es un labrador. and that is God the Father, Eso es Dios el Padre. who Jesus said multiple times gives direction to Jesus. Jesus did nothing without God's communication, his approval, his will. Y que Jesús dijo muchas veces que le daba su dirección, que le daba comunicación, que se le daba la voluntad y dirección. And so Jesus then becomes the vine that is grown from the Father's work. Entonces Jesús es la viña que crece de la obra del Padre. But not only that, he says, I am the true vine. No solamente eso, dice que la vid verdadera. And just as there is today, in this time, there were competing vines for religion. Y como es antes, ahora también hoy, que hay viñas que están compitiendo para la religión. So we have God as the source and the guide for the vine. Tenemos a Dios que es la fuente y el guía de la viña. And out of the vine will come these branches that flower Entonces de la viña están las ramas que sacan flores or produce some kind of fruit. o producen alguna fruta. And Jesus is kind of building this analogy for what he's getting ready to teach. Y Jesús está construyendo esta analogía para lo que él está a punto de enseñar. A couple of things to keep in context. Un par de cosas para mantener el contexto. Number one is in the Old Testament, and even in the New Testament, Israel is called the vine. Y que en el Viejo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, a Israel se le llama la viña. And if you remember, well, Israel's called the vine in Isaiah, for example. En Isaías se le llama la viña a Israel. Por ejemplo. Jeremiah, Ezekiel, Hosea, all those call him the vine, Jeremías, Ezequiel, José, todos le llaman a la viña, call Israel the vine. a Israel. When we get into the New Testament, we get into these parables about the vineyards Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entramos a estas parábolas de las viñas. and how the vineyards have been allowed to either grow wild
or they were taken over by the servants. Habla de cómo se han crecido sin dirección o los sirvientes se han apoderado de ellas. And these are illustrations for how the Jewish people of this time did not care for the chosen nation as God intended. Era una ilustración de cómo los judíos de este tiempo no cuidaban de lo que el Señor había dado en ese tiempo. And I think we have to remember that we as Gentiles, Y nosotros tenemos que acordarnos que como gentiles we're grafted into the vine according to Scripture. fuimos puestos en la viña de acuerdo a la Escritura. And we find that in Paul's letter to the Romans. Encontramos eso en la carta de Pablo a los romanos. So they've got in their mind the concept of Israel is the vine, En la mente de ellos tienen el concepto de que Israel es la viña, and Jesus is going to change that. que Jesús va a cambiar eso. The other thing, though, is that in the temple in Jerusalem, Lo otro es que en el templo de Jerusalén, and Jesus is in Jerusalem at this time, maybe he's even around the temple. y Jesús está en Jerusalén en este tiempo, a lo mejor hasta está alrededor del templo. On the entrance was this gold sculptured vine across the doors. En la entrada había una viña de oro, una escultura de oro de viña a través de las puertas. And apparently it was massive. Aparentemente era enorme. And so it is under this context that Jesus is telling this particular story about him being the vine. Y bajo este contexto es que está dando esta particular historia de que él es la viña. So then he goes on to say, he the vine grower, removes every branch in me that bears no fruit. Every branch that bears fruit, he prunes to make it bear more fruit. Versículo 2, hablando del labrador, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. So this description of removing branches that bear no fruit Esta descripción de quitar todo pámpano que no lleva fruto and pruning branches so that they will bear more fruit y limpiando para que lleve más fruto is the description of the typical autumn pruning of the vines. es la descripción de otoño típica de limpiar las viñas. So any person living in Israel is either growing vines or probably working vines. O todo el mundo en Israel en este tiempo está o trabajando en viñas o las tiene. And when they hear this, they're going to think this is the autumn pruning, and they're going to already begin to create this analogy in their minds. Y cuando oyen esto ya están empezando, esta la limpieza de otoño y empiezan a crear la imagen en su mente. And they know that at that time, if they have dead vines, Ellos saben en ese tiempo que si tienen vides que están muertas vines that don't produce any fruit, o que no producen fruto, they are a drain on the vines that do produce fruit, esas le están quitando vida a las que sí están produciendo fruto. because they're taking nutrients and energy away from the good vines. Porque están quitando nutrientes de la tierra para las buenas vides. Think the religious leaders. Piensa los líderes religiosos. They are bad vines. Son viñas malas. And they're taking all of the resources and all the energy from the good vines. Están quitando los recursos y energía de las buenas vides. And so that's who Jesus is pointing to when he says he removes every vine that does not produce fruit. Y eso es lo que está hablando Jesús cuando dice que quita toda vid que no está, otros pámpanos que no está produciendo fruto. Let me say that correctly. Every branch that does not produce fruit. Para decirlo correctamente, todo pámpano que no lleva fruto. But then he says every branch that does still will be pruned. Entonces dice que la que sí, como quiera, va a ser limpiada. And again, this is part of the autumn pruning process. Esta es parte del proceso de otoño de limpieza. You cut those vines back so that they will produce more fruit on the rest of the vine. Las cortas para que vuelvan a producir más fruta en las otras partes de la viña. It also, when you do that, it produces bigger fruit. Y cuando hace eso, produce más fruto grande. So if I let my muscadine vine continue to grow and grow and grow and grow, it produces very small fruit that does not ripen well or taste good. So, si yo dejo que mi viña de muscadino siga creciendo y creciendo, la fruta va a ser pequeña y no va a ser buena y no va a madurar bien. But if I cut it to stop the growth and trim some of the leaves back, it produces bigger and tastier clusters. Así, yo entonces corto la viña y quito un par de hojitas, pues entonces van a salir mejor, más grande y más sabrosa la fruta. Now, this word for prune in the Greek La palabra para limpiar en griego is kathairo. es katairo, It actually means to clean. que literalmente significa
limpiar. And that would have been the use of the word when it came to vineyards. They are cleaning that vine so it produces more. Y eso hubiese sido el uso con la viña, que lo hubiesen limpiado para que produjera más. But we recently read that same word in a different setting. Pero recientemente leímos eso en otro contexto. Turn to John chapter 13, Busquemos Juan capítulo 13. and let's look at verse 10. Veamos el versículo 10. Remember the washing of the feet? ¿Recuerdas el lavado de los pies? John 13:10 says, Jesus said to him, Peter, the one who has bathed does not need to wash except for the feet, but is entirely clean, and you are clean, though not all of you. Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. That word for clean is also kathairo in the Greek. La palabra para limpiar ahí es katairo también en griego. See how the two tie together. When you wash your feet, you're cleaning yourself, ¿Ves cómo se juntan? Cuando te lavas los pies te estás limpiando, and God will clean you y Dios te limpia. in both cases so you can produce more for the kingdom. En los dos casos para que puedas producir más para el reino. All right, verse 3. Versículo 3. Oh, by the way, when it talks about producing more fruit, Cuando habla acerca de producir más fruto, one of the questions would be, what is that fruit? la pregunta sería, ¿cuál es ese fruto? So it may be natural for us to try to find fruit in other letters Puede que sea natural para nosotros buscar fruto en otras cartas so that we can define what fruit Jesus is talking about. para definir qué fruto Jesús está hablando. And we might end up jumping to one of Paul's writings that talks about the fruit of the Spirit Y puede que entremos entonces en una de las escrituras de Pablo hablando del fruto del Espíritu. and come to the conclusion that that's the fruit Jesus is talking about. Llegar a la conclusión de que ese es el fruto que Jesús está hablando. But when Jesus says this, Paul hasn't written anything. Pero cuando Jesús dijo esto, Pablo no había escrito nada. And I don't think Jesus is speaking about this in anticipation of Paul's writing. Y yo no creo que Jesús está diciendo esto en anticipación de Pablo escribir. So then we have to ask ourselves, what fruit? Entonces tenemos que preguntarnos qué fruta. We need to know what that really means so that we don't make mistakes in guessing. Necesitamos saber qué significa eso para entonces no cometer errores en adivinar. And from a teaching and literary perspective, De una perspectiva de enseñanza y literaria, we need to go back to what Jesus was talking about right before this. tenemos que volver a lo que Jesús está hablando justo antes de esto. And if we go back to what he was talking about before this, it will probably define what the fruit is. Y si volvemos a lo que él está hablando justo antes de esto, puede que definamos lo que significaba él cuando está hablando de fruto. And right before this in chapter 14, En capítulo 14, justo antes de esto, Jesus is talking about keeping his word and showing love. Jesús está hablando de guardar su palabra y enseñar amor. And that if you abide in his word, you will have the love of the Father and you will have the love for others. Y si moras en él, vas a tener el amor del Padre y amor para otros. So fruit here seems to be about love. Así que el fruto aquí parece ser del amor. All right, so now verse 3. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. So we get another answer here, Felix. Otra contestación. When it's talking about having to prune or clean us, Cuando habla de hacer de tener que limpiarnos, you may hear somebody teach that means that we have to go through trials and tribulations. puede que escuche a alguien decir que tiene que pasar tribulaciones y problemas. And if we pull that one passage out and make that assumption, Si sacamos este pasaje y pensamos eso, then we're practicing something you and I have talked about, eisegesis. estamos practicando algo que nosotros conocemos como el isógesis. Say, okay, not Jesus, but eisegesis, right? Ajá. And we want to practice exegesis. Queremos practicar exégesis. What is that passage really saying? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje en verdad? So verse 3 answers the question in verse 2, what does it mean to be cleaned or pruned?
Versículo 3 contesta lo que significa en el versículo, lo que dice el versículo acerca de ser limpiado. And it means in here, it is done by the words that Jesus has spoken to the disciples. Y dice aquí que es por la palabra que él le ha hablado a los discípulos. Keep in mind, the disciples are the audience here. Piensa aquí, los discípulos son la audiencia aquí. It is not the religious leaders of the time. No son los líderes religiosos del tiempo. It is not a large crowd of Jews. No es una gran multitud de judíos. It is the disciples. Son los discípulos. And he has told them, I have cleaned you all this time by the words I have spoken. Y les dice, yo te he limpiado todo este tiempo por las palabras que os he hablado. So if we want to be clean, Si nosotros queremos ser limpios, it would seem to be we want to be in the Word. parecería entonces que queremos estar en la palabra. Don't you think? Yes, sir. Now, when you get to Hebrews, Cuando llegamos a Hebreos, and we're not 100% sure who the writer of Hebrews is. It could be Paul, could not. no estamos 100% seguros de quién escribió Hebreo, puede ser Pablo, puede que no. But you do have a discussion there about how trials and tribulations will come and can make us stronger in our faith. Hay sí una discusión acerca de cómo las tribulaciones pueden hacernos más fuertes en la fe. But that is not the context here. Pero ese no es el contexto aquí. Okay, verse 4. Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Okay, so if we're going to produce fruit, we as the branch must abide in the vine. Así que si nosotros queremos llevar fruto, nosotros como pámpanos debemos permanecer en la vid. And once we are separated from the vine, then we will spiritually die. Una vez separados de la viña, entonces espiritualmente nos morimos. But what does it mean to abide in the vine? ¿Qué significa permanecer en la vid? Right? And what does it mean for the vine to abide in us? ¿Qué significa para la vid permanecer en nosotros? Right? Because that's what it's telling me here. We're going to abide in each other. Lo que me está diciendo aquí es que vamos a morar uno en el otro, permanecer. So, to answer the question, what does it mean for the vine to abide in us? ¿Qué significa con la contestación de la vid permanecer en nosotros? For Jesus to abide in us? Para Jesús permanecer en nosotros. All we have to do is go back to chapter 14. Lo que tenemos que hacer es volver al capítulo 14. And he tells his disciples there that he has given them his words, his commands, Él le dice a los discípulos ahí que le dio sus palabras, sus mandamientos. and he will be sending the advocate. Él va a enviar al consejero. The Holy Spirit will come and abide in the disciples to replace the work and the abiding of Jesus. El Espíritu Santo va a llegar y va a permanecer en los discípulos para reemplazar a Jesús y sus mandamientos viviendo en los discípulos. So that they will never be left orphaned. Para que no se queden huérfanos. So that's what it means for Jesus to abide in us. It is now through his word, through the word, and through the Holy Spirit. Eso es lo que quiere decir que Jesús permanezca con nosotros es ahora a través de su palabra y el Espíritu Santo. So then the question is, what does it mean for us to abide in him? Entonces la pregunta es cómo nosotros permanecemos en él. Verses 7 and 10 will tell us that. Versículos 7 y 10 nos dicen eso. But we're not there yet. No hemos llegado todavía. Okay. So we're still in verse 5. And it's important to note that in verse 5, the word you, I am the vine, you are the branches, that you is a plural word. Y estamos en versículo 5 y donde dice aquí vosotros es una palabra en plural. And it almost seems to imply that when vines abide in Jesus, it's a sense of community. Y parece implicar que cuando los pámpanos permanecen en Jesús es un sentido de comunidad. Right? So then let's go to verse 6. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Now, it's important to note that in the spring, when branches did not produce fruit, they were cut and they were thrown into a fire to be done away with. Es importante ver que en la primavera los pámpanos que no daban fruto se cortaban y se echaban en el fuego. So verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done for you. Versículo 7, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
so that we don't read this out of context. para que no leemos esto fuera de contexto. We can't just ask for everything we want and it'll be done for us. No podemos simplemente pedir lo que queramos y se nos va a dar. This verse says, if you abide in me and my words abide in you, ask for whatever you wish and it will be done. Este versículo dice así: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. So the implication here is that if we abide in Jesus as we should, we will ask for all the right things. Y la implicación es que si nosotros permanecemos en Jesús como debemos, pues entonces lo que pedimos va a ser lo correcto. All right, verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Okay, so in this, we have come across the two ways that we abide. Entonces aquí vemos las dos maneras como nosotros permanecemos. In verse 7, we abide in Jesus by having his words abide in us. En número 7, nosotros permanecemos en Jesús, los mandamientos de él permanecer en The nosotros. study of his word and the understanding of his word means that we are abiding in him through the scriptures. Y el... You hear it? Yeah, I got lost. I'm sorry. No, that's good. So it is that the study of the word. El estudio y el entendimiento de la palabra, así es que nosotros permanecemos en Jesús a través de la palabra. Right? And then he says, if you will keep my commandments, in verse 10, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. El 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. So the second part is we follow the commands of Jesus. La segunda parte es que seguimos los mandamientos de Jesús. So there is I guess a psychological concept to understand here. Hay un concepto psicológico para entender aquí. If you wanted to, if you had a negative trait about yourself Si tú eres una característica negativa de ti mismo, and you wanted to change it, quieres cambiarla, and you decided one night, you said, you know, when I wake up in the morning, I'm going to be different. y una noche decides, cuando me levante por la mañana voy a ser diferente. Let's say that maybe you eat poorly and you don't eat in a healthy manner. Vamos a decir que simplemente comes mal y no comes saludable. Or maybe you drink alcohol too much. O a lo mejor tomas demasiado alcohol, Or maybe you smoke o fumas too much. demasiado. And you know, my father was a smoker. Mi papá, él era un fumador. And one of the things that I learned from my studies, but I also saw in my father, Una de las cosas que aprendí en mis estudios, pero también vi en mi padre, was rarely do you wake up the next morning and go, I'm done, and it works. raramente te levantas al otro día, dice que ya no quieres y funciona. What you have to do is begin taking steps in the right direction Lo que hace es empieza a tomar pasos en la dirección correcta, and keep moving in the right path. te sigues moviendo en paso correcto. And then after a while, you'll look back and see you have improved. Y al rato miras hacia atrás y te das cuenta que has hecho mejoría. So with eating habits, it's, you know, your next meal is a healthy meal. Con tus hábitos culinarios, pues tu próxima comida es algo saludable. Maybe the next couple aren't, but then the next one is. A lo mejor las próximas no lo son, pero la próxima sí. And then a couple more are, and then you'll eat healthier. Entonces un par más y empieza a comer más saludable. Or maybe the next day, when you want that first cigarette, you just don't smoke it. O al próximo día, cuando quieres el primer cigarrillo, simplemente no lo fumas. But it's the small steps that build up to a bigger change. Pero son los pequeños pasos que te llevan a un cambio mayor. So the psychological concept here, Felix, El concepto psicológico is that it is changing our attitude usually doesn't lead to a new behavior. It's hard to do that.
cambiar nuestra actitud no necesariamente, no fácilmente lleva a un cambio de comportamiento. But beginning to change our behavior will result in a new attitude. Pero cambiar nuestro comportamiento resulta en una nueva actitud. And I think that's part of what we learn in this lesson right here, Yo creo que parte de lo que estamos aprendiendo en esta lección aquí is that I don't think you wake up one morning and go, starting today I abide in Christ. Yo no creo que te levantas por una mañana y dices, hoy empiezo a permanecer en Cristo. But I think you wake up in the morning and you begin to read the Word, and then you follow His commands. Pero yo creo que te levantas por la mañana, lees su palabra y comienzas a seguir su mandamiento. And the more you do that, you'll look back and realize you now abide in Christ. Y mientras más tú haces eso y miras hacia atrás, te das cuenta que ahora tú vives, permaneces en Cristo. So my Camino Circle met last night, Mi círculo de camino se encontró ayer. Yeah, I want to hear this one. and we had an amazing time. Y la pasamos muy bien. It really was. We had a great fellowship. We had some good food, Buena confraternización, buena comida, a wonderful and meaningful time of prayer, un tiempo maravilloso y significativo de oración and some good Bible study as well. y buen estudio bíblico también. And as we were going through some of that, and it was through the Bible study that followed up on Pastor Rusty's sermon, right? Y mientras hacíamos eso y tenemos el estudio bíblico hablando del sermón de Rusty. And you know that you kind of developed and we worked through the Circle Bible Study questions based on Proverbs 29 and 31. Y tú sabes que nosotros desarrollamos los versículos, las preguntas de Proverbios 29 y 31. And one of the things that we discussed is, how can you love people differently if you love them to the glory of God? Una de las preguntas era cómo puedes amar a las personas diferentes si las amara hacia la gloria de Dios. And someone asked the question, what does it mean to love people for the glory of God when you struggle to like them? Y alguien hizo la pregunta, ¿qué significa amar a alguien para la gloria de Dios si estás luchando con que te cae mal? And we had some great discussion around that concept. Tuvimos una gran discusión alrededor de ese concepto. But then one of the circle members made this statement. Pero uno de los miembros del círculo dijo esto. Sometimes following the commands and the Word of God can be difficult. A veces que seguir los mandamientos y la palabra de Dios puede ser difícil. And for that person, it was not about everything I do forever will be for the glory of God. Y para esa persona no era que todo lo que yo haga para siempre va a ser para la gloria de Dios. Because they can't wrap their minds around what that means. Porque su mente no puede entender lo que significa eso. What he said was, I'm going to live for God for the next 10 minutes. Lo que esa persona dijo es, yo voy a vivir para Dios por los próximos 10 minutos. And then I'll live for God the next 10 minutes. Entonces voy a vivir para Dios por los próximos 10 minutos. It's like, and I don't know if this is a Latino analogy, but in America, it's the analogy of eating the elephant. No sé si esto es una analogía latina, pero para los americanos es comer el elefante. Does that translate? No, it doesn't even sound right. So the joke is, how do you eat an elephant? El chiste es cómo se come un elefante. One bite at a time. Un mordisco a la vez. You can't eat the whole elephant. No te puedes comer todo el elefante. You can only begin to eat bites of the elephant until the elephant is all gone. Solamente puedes comer mordisco del elefante hasta que ya no está el elefante. So I think practicing faith can be that way sometimes. Así que yo creo que practicar la fe puede ser así muchas veces. I cannot tell you that I can commit to always glorifying God in what I do. Yo no te puedo decir que yo siempre me puedo comprometer a siempre glorificar a Dios en todo lo que yo hago. But I commit to you that until we finish this study right now, recording it, Pero yo me puedo comprometer a ti que hasta que nosotros terminemos de grabar este estudio, I will do my best to glorify God. voy a hacer lo mejor para glorificar a Dios. See? Piece by piece. Pedacito a pedacito. Until it builds up into I'm abiding in my faith. Hasta que lleva al punto que uno está permaneciendo en la fe. So now you know how to eat elephant. Yeah, I do. Ahora sé cómo comer elefante. All right, let's get back into this, and we are in verse 11. I have said these things to you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ahora estamos leyendo en versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. And I like that because that follows our value, we laugh. Me gusta eso porque eso sigue nuestro valor que nosotros nos reímos. If we abide in the Word and abide in Christ's commands, we will have joy. We may not always be happy, but we'll have joy.
Y si nosotros permanecemos en Cristo y en su palabra, tendremos gozo. Puede que no siempre estemos felices, pero vamos a tener gozo. All right, so then he goes on to say, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Entonces dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. By the way, the word for friends in that scripture is literally philos, Oh, y la palabra para amigos en griego ahí es philos, which comes from the root word phileo, which is brotherly love. que viene de la palabra raíz fileo, que es amor fraternal. So what Jesus really said in the Hebrew or the Aramaic was lay down one's life for those one loves. Eso en arameo o hebreo lo que está diciendo es que uno ponga la vida por aquellos que uno ama. It just gets translated into English as friends. Solo que se traduce al inglés y al español como amigos. Same thing in Spanish? Okay. Mhm. All right. So then it says, you are my friends if you do what I command. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. I do not call you servants any longer because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends because I have made known to you everything that I have heard from my Father. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. So, because Christ has disclosed who the Father is and the will of the Father to the disciples, they are now friends, not servants. Por causa de que dijeron, porque Jesús dijo quién es el Padre y cuál es la voluntad del Padre, entonces los discípulos ahora son amigos. You know what I thought of when I read this? ¿Sabes qué pensé cuando pensé en esto? Philemon and Onesimus. Filomeno y Onésimo. Right? So Onesimus is a slave to Philemon. Right? Onésimo es un esclavo a Right. Filomeno. And he does something probably horribly wrong because he has to run away. Y hace algo probablemente horriblemente mal porque se tiene que huir And he goes to Paul. y se va a Pablo. And at some point in time while he is with Paul, he converts to be a Christ follower. Entonces, en el tiempo que está con Pablo, él se convierte a ser un seguidor de Cristo. And when Paul writes back to Philemon, Cuando Pablo le escribe a Filomeno, he tells him, don't receive him as a servant anymore, receive him as a brother because he's in Christ. y le dice, no recibas como siervo, recíbelo como hermano porque está en Cristo. It changed everything when he became a believer. Lo cambió todo cuando se hizo un creyente. And I think part of the lesson here and in Philemon is that that's how we need to treat each other. Yo creo que la lección aquí de Filomeno es así que nos debemos tratar unos a otros. So you and I are both brothers in Christ, yes? Tú y yo somos hermanos en Cristo, ¿no? Right? Sí. Do we share exactly all the same beliefs about life? Nosotros compartimos exactamente todas las creencias de la vida, ¿no? No, we No. don't. No, we don't. We share a lot of beliefs, but we disagree on certain things, right? Ujú, nosotros compartimos muchas cosas, pero a veces no estamos de acuerdo en otras. Does that make me less of a friend to you because we disagree on certain things? No. Because we're brothers in Christ. Ujú. That's it. That's it. ¿Significa eso que somos menos hermanos en Cristo por esa...? No, de verdad que no. Y eso es lo que quiere decir. How can a church that is divided speak to a world that feels excluded? ¿Cómo una iglesia que está dividida hablarle a un mundo que se siente excluido? We need to make sure that we've got our family, our house in order, so that then we can reach out to those around us. Tenemos que asegurarnos de que nuestra casa esté en orden antes de poder alcanzar a otros. So thank you for looking past our disagreements and being my brother. Of course. I Gracias love por mirar fuera, más allá de nuestros malentendidos. All right, so verse 16, you did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Okay, so let's make sure we understand what's being said here, Felix. Vamos a asegurarnos que entendamos lo que se está diciendo aquí. Jesus said, you did not choose me, but I chose you. Jesús dijo, no me escogiste a mí, yo os elegí a vosotros. If we pull that portion out and read it independently, it sounds Calvinistic. Si sacamos este versículo y lo leemos solo, parece calvinista. Calvinism being a belief that God has already pre-chosen those who will
become followers of Christ. Calvinismo es que ya Dios eligió de antemano quienes van a ser seguidores de Cristo. Now, that was a very oversimplified version of that belief. Eso es una versión muy simplificada de lo que significa esa creencia. It is more complex than that. Es más complicada que eso. I have a couple of very close ministerial friends who have Calvinistic beliefs. Yo tengo un par de amigos ministeriales míos muy cercanos que tienen creencias calvinistas. And the more we talk, the more we realize the schism is not as big as some people like to believe. Y mientras más nosotros hablamos, nos damos cuenta que la diferencia no es tan grande como muchas personas piensan. But there is a difference, and it's in the interpretation of Scripture. Pero hay una diferencia y está en la interpretación de la Escritura. So to make sure we're clear in verse 16, Jesus is not talking about salvation here. Para estar claro, en versículo 16, Jesús no está hablando de la salvación aquí. And remember, he's not talking about a big group. No está hablando con un grupo grande. He's talking to the disciples alone. Está hablando a los discípulos solamente. And he did choose them to be his disciples. Y él sí los eligió a ellos. That's what he's talking about here, no more. De eso se está hablando aquí, nada más. Okay? So then verse 17, I am giving you these commands so that you may love one another. Versículo 17, estos mando que los améis unos a otros. So the bottom line, after we get through all of this in chapters 14 and before that, so it starts in 13, which is the farewell discourse, right? Empieza en el capítulo 13, que es el discurso del adiós. And the farewell discourse will go through chapter 16. Eso llega hasta el capítulo 16. From the beginning of 13 to this particular point, Jesus is explaining all this so that we may love each other. Así que desde el capítulo 13 hasta este punto, Jesús nos está enseñando que nos amemos unos a otros. And more specifically here, so the disciples will love one another. Y más específicamente aquí, para que los discípulos se amen unos a otros. Because the betrayal is going to happen. La traición va a suceder. The punishment of Christ is going to happen. El castigo de Jesús va a suceder. The fear that results in losing your leader is going to happen. El temor que resulta de perder tu líder sucede. And I would assume the threat of the religious leaders and the Romans around them will also come. Yo asumo también que la amenaza de los líderes religiosos y los romanos alrededor de ellos también. And Christ is trying to make sure that in all that happening, they stay with each other in love. Y creo que Jesucristo lo que está queriendo decir es que mientras todo eso sucede, ellos se mantengan juntos en amor. So in all that's happened lately with this COVID stuff, Así que todo lo que ha sucedido últimamente con la cuestión de la coronavirus, if there is one thing that Camino can absolutely say, si hay una cosa que Camino puede decir absolutamente, is we have loved each other, es que nos hemos amado unos a otros, and because of that, we have loved those who have needed us at this difficult time. y por causa de eso hemos podido amar a aquellos que nos necesitan durante este tiempo. How about that? It's great. So we're going to stop right there. Vamos a detenernos aquí. When we come back next time, we're going to move to John chapter 17. Cuando volvamos la próxima vez, vamos a Juan capítulo 17. And just so that everyone else knows, we're going to finish this series online, and it will probably take us to early June. Para todos que sepan, vamos a terminar esto por internet y puede que nos lleve hasta junio por ahí. When we're done with the series, and hopefully soon when we gather again, Cuando terminamos con la serie y tenemos la esperanza pronto cuando nos volvamos a encontrar. soon after that, we will start another class in person Pronto después de eso vamos a empezar una clase en persona, when we're allowed to gather. cuando se nos permita. But I think we're also going to do another class online. Pero yo creo que vamos a hacer otra clase por internet. You up to it? I sure am. All right, sounds good to me. Sounds great. Thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros hoy. Hope you enjoy this time of worship this week. Espero que hayas disfrutado este tiempo de adoración esta semana. God bless and be branches attached to the vine. Dios le bendiga y sean pámpanos que permanecen en la vida. Thank you, sir. Gracias. Appreciate you very much, man. Gracias a usted. All right, that's another good one. Yes, it That's was. another good one. And that was fast. There's so much in there. Yeah, I know. I'm like, he was just flying through them, and I'm like, I'm pretty sure he's over here just like. Yeah.